नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो। एकादश स्कंद चतुर्दश अध्याय। श्री भगवान वाच कहती प्रभु दामोदर शुणो उद्धव ज्ञान सार नहीं संसारे अनुमान निस्तार भक्ति जोगवीनो मुझे बोइली मोते भज संसार सर्व कर्म तेज तार प्रस्तावी एबे शुण जेबे जीणिबु तिनि गुण। प्रकृति पुरुष प्रमाणे तुम सात्विक रजगुणे विश्वर नित्य निरंजन निर्गुण सत्य सनातन एणे ताहार नाही भेद शुण कहिबा तत्वबोध भक्ति लक्षण शयले साधिब जेउ पुण्य बले सात्विक करी तीक्ष्ण बाण जीव रजत गुण निर्मल चित्त हृदय धरी जेबे सुजन सेवा करी ए भावे सात्विक निर्गुण कर्मेणा सन्ति गुण तेबे अधर्म क्षय पाई सात्विक ज्ञान प्रकाश जन्म मरण काल कर्म आगम पूजा वेद धर्म निर्मल ध्यान उपदेश ए आदि संस्कार विशेष एणु एते वस्तु जात जानतु त्रिगुणे जड़ित सात्विक भावे साधी साधु पंडित शुद्ध बुद्धि रजतमस गुण दुई गुरु वचने दूरे थोई तेबे सात्विकमय ज्ञान निकटे हुए उत्पादन केवल परमार्थ शास्त्र अभ्यास करुथिब नित्य तर्क पाषाण्ड शास्त्र जेते अभ्यास न करिब चित्ते सुगंध सुशीतल बारी सुधुरी स्नान परिहरी सात्विकमय तीर्थ जले ज्ञान मार्जना साधु मेले निरते थाई शुद्ध चित्ते तोमरा जस प्राणी जेते ताहाकु न करिब संग जेसने समुद्र तरंग पवन बले जन्म होई निर्मल रूपे नदी सोई एणु साधु संगते नित्य सात्विक संग भोजी सात्विकमय पुण्य देशे निवास करोई विश्वासे जे प्राणी द्रुत क्रीडारत
অসাধু সঙ্গ অবিরত কেবে ন করিব মেলে নিশ্চিন্তে রহিব নিরোলে পুণ্য করিব পুণ্য কালে নিষেধ ন করিব ঢালে সাত্বিক বিনা কর্ম যেতে কেবে ন কল্পিব চিত্তে অপর যেতে কাম্য কর্ম তেড়ে নহিব অতি ভ্রম বৈষ্ণব দীক্ষা শিব মত করিব হই শুদ্ধ চিত্ত সাত্বিক আদি ক্ষুদ্র দীক্ষা কেবে ন করিব শিক্ষা সাত্বিকে বিষ্ণু সেবা করি গৃহ সংসার ন সুমরি বিষ্ণুর মন্ত্র উপদেশে সাত্বিক জনর বিশ্বাসে কেবল সাত্বিক সংসারে চিত্ত শোধিব নিরন্তরে শরীর কর্ম মাত্র যেবে বাহ্যে করিব লোকমতে এ দশ বিধি বস্তুজাত জানন্তু ত্রিগুণে জড়িত এণু পণ্ডিত জন যেতে কর্মে সাধিব সত্যমতে সাত্বিক সেবা তৎপরে সত্য বঢ়ই নিরন্তরে তেণু বিশুদ্ধ হুয়ে মন নির্মল প্রকাশ জ্ঞান যে শোনে বনে বাঁধে বাঁধে অনল পূজে ঘর সে বন দেহ তেজ বলে পুଣି সে নিভই নিশ্চলে এরূপে গুণময় দেহ থাউ সাত্বিক ভাবের বিষ্ণু চরণে চিত্ত জড়ি ভজতু সর্ব ধর্ম এড়ি এমন্তে কৃষ্ণী কৃষ্ণবাণী উদ্ধব জড়ে পেনি পাণি উদ্ধব উবাচ বলই পাই মনে খেদ ভরাধ শুনি মা গোবিন্দ বিষয় পাদর স্থান ভরে জানতি সর্বজন সকল শাস্ত্র মুখে শুনি গুরু বচন পরিমাণি দুর্জয় লালসা বিষয় পুଣି হুঞ্জই কিম্পা কহ এণু সংশয় চিত্তে মোর শুনি কহতি দামোদর শ্রী ভগবান বাচ রোজ গুণরু হে প্রকাশ এমতে বুদ্ধি করে ভ্রংশ সংকল্প বিকল্প এবেরি নানা প্রকারে মনে ঘেরি বেনি সংযোগে মোহ চড়ে নানা প্রকারে কাম বঢ়ে কুমতি জনঙ্কর মনে প্রকাশে নানা কুসাধনে নিরতে কাম বশ হই কর্ম করই মোহ বহি কেবল কর্মে বুদ্ধি ভ্রম ন জানে হানি লাভ কর্ম কেবল দুঃখ মাত্র সার এ কথা ন বুঝে পামর মিথ্যা বিলাসে মনগ্রস্ত রাজস গুণে বিমোহিত মুখে উপমা কেতে দেবা জেনে ভ্রমন্তি সুরদেবা
सात्विक मोर पादे सेवा एकथा बुझंती साधवा एकथा बुझी बुध जन मन करिब संयमन विषय संग दुख राशि एणे नहिब चित्तग्रासी सात्विक गुण मने धरी साधिब अल्प अल्प करी अभ्यास नव द्वार रुद्धि मन पवन हृदय छंदी आहार जिणी भासने मननी बेसी मो चरणे सर्वसंशयर सुमन अभ्यासे करिब बंधन आनंद रज्जु देई गले बांधिब मो पाद कमले पूर्वे जग अभ्यासने मोहि कहिली शिष्यगणे सनकादि चारि जन विशेष ब्रह्मार नंदन से मोर तहु शुणिए हा परम जगरे स्नेहा उद्धव उवाच हेमन्ते कृष्ण वाक्य शुणी उद्धव रे मने गुणी भोनाथ प्रभु भगवान एणे संशय मोर मन कहीं तू बस के उठावे ब्रह्मांक पुत्र प्रस्तावे कि रूपे धरी तू शरीर जग कहिलु दामोदर तोहर दया देवे मते से जग कह मोग्रते एमते उद्धव वचन शुणी कहती भगवान श्री भगवान वच शुण उद्धव साधु धीर से चारि ब्रह्मांक कुमार ब्रह्मार पदे हस्त देई जग पूछिले चारि भाई भोता तो शुण वेदवर दुस्तर ए भव सागर प्राणी अछंती एथि मजी विष्णु माया को सत्य बुझी स्थावर आदि जंतु जेते ए माया तोरी बेके मते प्राणी को मन माया संगे नाना प्रपंच संगे रंगे लालसा विषय गोचरे चित्तनी बेसी निरंतर एणु विषय चित्तवादे प्रवेश करी अनुवादे अन्य संगे चित्त जड़े केबे संगता न छाड़े से संग टूटई के मते कह प्रसन्नता तो मते कि रूपे तोहि की उपाय भोता तो पुछु तोर पराए पुत्रंकर वाक्य शुणी कने विधाता वेद अनुमाने पशी न पारी दुख मने बसिला निश्चल आसने समाधि करी चित्ते मते संशय जानी बाके मते ब्रह्मार ध्यान बड़े मुहि मिलिली स्वरूप होई ब्रह्मा को देखा देरी मोहि तक्षणे मोर रूप चाहि
বেগে ব্রহ্মার পুত্র গণে নমিলে মোহর চরণে ক্ষণে ব্রহ্মা অবধানে মতে পুছিলে অবধানে বহস কাহি তোর গ্রাম কাহি হইলু খিত নাম কিবা কারণে কিবা অর্থে এথি মিলিলু শূন্য পথে নিশ্চয় জানিবা অর্থে মতে পুছিলে ব্রহ্মচারী পুত্রে তাহাক প্রশ্ন মোহি জানি যাহা কহিলি পরিমাণী হাউ শুণ কহিবা তোর আগে আত্মা প্রসন্নে অনুরাগে বস্তু বিচারে আত্মা এক কেবে নুহই অনেক তুম্ভর প্রশ্নর প্রস্তাবে এ ভাব কেমন্তে জানিবে কাহাকু মু আশ্রা করিণ উত্তর দেবী বিপ্রগণ সর্বশরীর পঞ্চভূতে রচিত এ মায়া জগতে সকল দেক ধর্ম তুম্ভে পুছিল ব্রত কর্ম কি বলি পচারিল মতে সে প্রশ্ন ঘটিব কে মতে হাউ হৃদয়ে যাহা পরমাণী যে কিছু শুনি মুখে ভণি ইন্দ্রি গোচরে মন বুদ্ধি যে ভোগ বিষয় প্রসিদ্ধি এ সর্ব অটই মোহিত মো বিনু কিছু নুহে সত্য মু সর্ব বিষয় ঈশ্বর মত হুঁ আত্মা নুহে পর জীব স্বরূপে সর্বদেহে মুথাই সকল বিষয়ে বিষয় মোর দেহ পশে এণু বিষয় রসে রসে এ দেহ মাত্র চিত্রগত বিষয় বাসনা সম্ভূত দুর্জয় বিষয় বাসনা কে করি পারে তা খণ্ডনা আও বিষয় সেবনে নিরতে চিত্তমজয়ী অনুব্রতে আও বিষয় ধ্যানে চিত্ত জোড়ে ত্রিগুণ মায়া নিত্যে ছিড়ে এণু যে মোহর চরণে আশ্রে করন্তি দাস পণে সর্ব সঞ্চয় মানতে জি কেবল ভাবে মতে ভজি মনর বিলাস জগতে গগনে বিজুড়ি যে মতে অত্যন্ত অটই চঞ্চল যে সনে প্রকাশ নল এক এ বহু জ্ঞানময়ী প্রকাশ বহু রূপে প্রায়ে অনিত্য সংসার গহনে তু একা চিত্ত অনুমানে এ সৃষ্টি রহে সর্বঠায়ে তু যেনে বুলু নানা দেহে অনন্ত বাসনা তোর আম্ভর সুখ পূর্ণ কর সকল চেষ্টা পরিহরি আনন্দে সংসারে বিহরি ভক্তি রস মধ্যে লীন জগতে সিদ্ধি যোগী জন কেবল নিজ দেহে চিন্তি ଅଛି କି ନାହିଁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଅଦୃଷ୍ଟ ବଳେ ଶରୀର ଆଗମ ନିଗମ ବ୍ୟବହାର ଏଣୁ ଏହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନ ପଶେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗ ଚିତ୍ତ ମଦ୍ୟପ ଯେହ୍ନେ ମଦ୍ୟ ଖାଇ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ ଜାଣଇ କେବଳ ସୁଖ ମଦ୍ୟପାନେ
आनंदे घूमित लोचने आउ अछि कि नाही निज देही उभय मत न जाणई ज्ञानी मंतर से रसे सुख समुद्रे नित्य भासे सुनो हे सनकादि जन तुम्भे जे ब्रह्मार नंदन हाउ से प्राणी बेनी परिहरे विषय वासना न करे भूत भविष्य वर्तमाने ए जीव थाई सर्वस्थाने बसई सकल शरीरे ए सत्यांतर बाहारे सर्व शरीर निरपेक्ष मोरूप देखिब प्रत्यक्ष अनादि अविद्यारे बंदी कर्म वासना बड़े छंदी सत्वादि रजतम गुण ए माया देहरे कारण मोर चरणे चित्त बड़े निवेशी समाधि निश्चले सहजे चित्त दृढ़ करी विषय रस न सुमरी विअर्थे अहंकार मन जीवन संसार बंधन माया संसार घोर बणे ए जीव भ्रमे अकारणे एणु पंडित साधु जन मदे देई बुद्धि मन संसार चिंता दूर करी चित्ते मो चरण सुमरी जावत नाना भ्रम चित्ते ए जीव भ्रमई निरते तावत घोर दुखे मन जानी न जाने मूढ़ जन आउ एमते अनुमान चित्ते सहजे दुख सुख पथे आउ ते जीव रस विषादे संसार वासना प्रमादे धर्म धर्म कूट बुद्धि एमान काट चित्त शोधि आ साधुक मुख जात ध्वनि ज्ञान खड़ग कले घेनी गुरु वचन अनुरागे चित्त बड़ी काट बेगे आउ चित्तु संशय ग्रंथि तेज केवल भावे मते भोज परम ब्रह्म जोग मार्गे भावे कहिलु तुम आगे सर्व आश्रय जेणु मुहि यज्ञ सकल होम खाई एणु मु सर्व यज्ञपति मु सख्या रूपे सत्यवादी आउ ए धर्म प्रकाश कथने मिलिली तुम सनिध्याने एणु मु परम आश्रय सर्व जगत मोर देह समस्त गति मुक्ति सार मु जीव आत्मार गोचर तमरा जस सत्व गुण मोर किंकर ए प्रमाण सकल शरीर मु पुरी मु बंधु प्राय अधिकारी अनंत शक्ति मु धारण मु निरपेक्ष मु निर्गुण अणिमादि निधि मोर एणु मु बोलो ईश्वर समस्त मोहर किंकर एणु मो नाही निज पर तुम्भे जे ब्रह्मचारी सुत एणु मु जानी तुम्भ चित
ब्रह्मार ध्यान बड़ू करी मिलिली हंस रूप धरी परम जोग तुभ आगे मुहि कहिली ब्रह्म भागे आउ ए जग सुखे चित्ते धर संसार पर्यटन कर हेमंते प्रभु वासुदेव बोलती सुन हे उद्धव ब्रह्मार पुत्र चारि जन आनंदे शुणी मो वचन सर्व संशय कले दूर आनंदे धरी मो पयर स्तुति पाठन अनुवादे भावे पूजिले मोर पादे ब्रह्मा को करी अवधान मु तो हेली अंतर्ध्यान एमंते कहते अच्युत उद्धव शुणी कृत्य कृत्य आनंदे कृष्ण पाद धरी लोम पुलक तनु करी शुणी आनंदे ब्रह्मरस कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां एकादश स्कन्धे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे संख्यायोग विचारणे नाम चतुर्दशोऽध्यायो।